Basidibe ale bena an dɛmɛ ka hakilina miiri kɛ a be wagati bɔ fɛn be tali kɛ kuma dɔ la o kɔni cayara kosɛbɛ an fɛ yan nɔ Mali kɔnɔ k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni b'a fɛ ka bɛnkan sɛbɛn dɔ tɛgɛnɔ bila ni kɛnyɛrɛ lakanajɛkulu dɔw ye rusikaw fɛ yen nɔ ni o be Wagner ko fɔ fɛn be tali kɛ minisiri min ɲɛsinen no Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ale kɔni bɔra ka nɔgɔ bɔ kow la k'a yira k'a fɔ ko Mali kɔni tɛna bɛnkan sɛgɛn foyi tɛgɛnɔ bila ka bɛnkan sɛbɛn tɛgɛnɔ bila ani o Rusilakaw la kɛnyɛrɛ lakanajɛkulu ni ɲɔgɔn cɛla la o la Isa Kaba Sidibe ale bena an dɛmɛ ka hakilina miiri k'a ko kan. Kaba i bisimila décryptage Saha Fanta Tumota an bɛ foli kura ka ɲɛsin lamɛnbagaw ni filɛbagaw bɛɛ lajɛlen ma o mana kɛ Mali fan o fan. An b'a daminɛ ni min ye o ye k'a fɔ fɛn bɛ tali kɛ minisiri min ɲɛsinen no Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ɲɛnabɔli ma ni o bɛ Abdulaye Diop ko fɔ ale bɔra ka ni kunnafoni ye nkalontigiya kɛnɛ jumɛn ka kɛra hukumu jumɛn kɔnɔna na fɔlɔ. Oui i b'a dɔn k'a fɔ kabi dɔgɔkun daminɛ na walima dɔgɔkun tɛmɛnen yɛrɛ min ye Abdulaye Diop ye ale tun y'a sen bɔ a kɔnɔkɔrɔ Rusilakaw ka kunbɛba dɔ tun bɛ yen min bɛ ka kɛ technologie kan a kun sen yɔrɔ la nka o occasion senfɛ ani u ka minisiri min bɛ u ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ la a n'o ma se ka fɛrɛ kosɛbɛ u yɛrɛ ka fɔ la o hukumu kɔnɔ o ye wele bila a ma ko n'a seginna ka na o dɔgɔkun nata k'a ka taa walasa u ka se ka kuma an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔnya wara ani Rusilakaw ni ɲɔgɔn cɛ cogo min o de hukumu kɔnɔ kunu sɔgɔmada joona fɛ Abdulaye Diop bɔra yan nɔ k'i kunda Rusi ka kɛrɛnkɛrɛnnenya la Moscoukaw fɛ yen nɔ i b'a dɔn k'a fɔ Fanta Tumota ɲɔgɔn ye hukumu kɔnɔ ani Sergei Lavrov ni o ye Rusi ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ minisiri ye an'o ka ɲɔgɔn ye senfɛ u ye fɛn caman fɔ o yɛrɛ ka fɔ la k'a fɔ ko kumaw fanba bolila fɔlɔ dɛmɛɲɔgɔnya an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di Rusi ni Mali bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di Zango a bɛ ɲini ka na san 60 a n'a kunkan fɛ bɔ baara ɲɔgɔnya bɛ ani Rusi ni ɲɔgɔn cɛ u yɛrɛ ka fɔ la wagati dɔ yɛrɛ kɛra Mali kɛlɛkɛminɛn 100 sara la 80 o tun bɛ bɔ Rusi la nka bi na a tɛ o cogoya la ten bilen ko bɛ se ka segin o niveau la cogo di hakilina miiriw tun bɛ ka kɛ olu kan hakilina miiri fanba fana ye bi na gɛlɛya bɛ Mali la awɔ o ye tiɲɛ nka Rusi sema ye a gɛlɛya furakɛli la ka se hakɛ dɔw ma Rusi bɛ se k'i sen don cogo di walasa Mali gɛlɛya ka furakɛ ani Rusi bɛ jamanaw fɛ jamana minnu ni olu a bɛ fɔ olu ma ko membre du conseil de sécurité jamana 5 belebele minnu bɛ yen nɔ ni diɲɛ kuru kɛra kunkan kuma fɔ yɔrɔ olu ka bolo kɔrɔtan bɛ yen nɔ o de hukumu kɔnɔ Rusi bɛ se ka anw dɛmɛ cogo di diɲɛ kuru kɛra bɛ ka dɛmɛ min don an ma walasa u k'a dɔn an yɛrɛ mago bɛ jumɛn na mun bɛ fɛ ka fɔ o la o ye MINUSMA bɛ anw fɛ yan nɔ a bɛ ɲini ka na san 8 bɔ o san 8 san o san an bɛ bataki ci Nations Unies na k'a f'u ɲɛna k'a fɔ ko MINUSMA bɛ lahalaya min kɔnɔ o lahalaya tɛ anw kumabɔ o lahalaya tɛ k'anw wasa an ka laɲiniw kɔnɔ a bɛ se ka yɛlɛma cogo di k'a kɛ lahalaya wɛrɛ ye u ka baara bɛ se ka yɛlɛma cogo di n'a bɛ f'o ma ko mandat Rusi bɛ se k'anw dɛmɛ o kadara kɔnɔ cogo di o kuma fanba bolila o kan Rusilakaw ka Sergei Lavrov ka fɔ la nka Abdulaye Diop ye kuma in fɔ hukumu min kɔnɔ i y'o de ɲininkali kɛ o kɛra ni aw tilala ɲɔgɔn ye la aw bɛ kunnafoni di baro min kɛ conférence de presse o kunnafoni di baro de senfɛ kunnafonidila dɔ ye Abdulaye Diop ɲininka ko Mali minisiri e yɛrɛ bɛ nin bɛɛ la baara ɲɔgɔnya tun bɛ aw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ bi na a baara kɛ ɲɔgɔnya tiɲɛna k'a sababu kɛ ko aw nana tɛgɛnɔ bila kɛ sɛbɛnna anw ka jamana tɔnjɔn dɔw fɛ minnu bɛ kɛlɛ kɛ sara la ko a ko bɛ lahalaya jumɛn kɔnɔ Abdulaye Diop b'a jaabi k'a fɔ a ɲɛna k'a fɔ ko ne kɔni nakunba tɛ Moscou yan nɔ Rusilakaw fɛ yen nɔ ko n bɛna Faransi ko kuma fɔ ko nka o tɛ n bali n'i ye a ɲininkali kɛ i ka bonya kama n b'i ka ɲininkali jaabi n tɛna n ba k'i ka ɲininkali jaabi k'a sababu kɛ ni aw kunnafonidilaw n'i y'i ban k'aw ka ɲininkali jaabi aw b'a fɔ ko o kɔrɔ ye ko kuma de ye tiɲɛ ye o de la n bɛ n da don a kuma la a ko anw ni Faransi ni ɲɔgɔn cɛ Faransi k'a fɔ k'a b'a ka kɛlɛcɛw bɔ anw ka jamana bankun kan a kun kɛlen don k'an dɛmɛ minnu kɔnɔ ko Faransi ye pays souverain de ye Faransi ka yɛrɛma hɔrɔnya b'a bolo ale de ta y'a ka sɔrɔsiw ye ale de ta y'a ka minɛnw ye n'a y'a ja cogo o cogo a b'u kɛ ten tɔ n'a ka d'a ye don min a b'a u cɛ ka bɔ yen n'a ka d'a ye a b'u lana ko nka
baara ɲɔgɔnya bɛ ni mɔgɔ dɔw de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye anw ye ko olu bolo n'o suguya bɛ kɛ an b'a kɛ de façon responsable a ka m'o ye o de façon responsable bonya ni karama kɔnɔ anw bɛ ni lahalaya kɔnɔ an bɛ fɛ k'a yɛlɛma tantɔ ko fɔ ɲɔgɔn ye n'o kɛra anw minnu ni aw nalen don dɛmɛ don anw ma ni aw kɛlen don k'an ka yɔrɔ dɔw jilaja ni aw ko k'aw bɛ taa o la joona joona anw bɛ mɔgɔ wɛrɛw ɲini minnu bɛ na yen nɔ nka ko faransi ma o lahalaya kɛ faransi wulila su ko n'a dugusɛjɛ tɛ dɔrɔn faransi ɲɛmɔgɔw m'a fɔ ambasadɛri m'a fɔ fo faransi jamanakuntigi de k'i to faransi dɔrɔn k'a fɔ ko bɔn ko an ka kɛlɛcɛw bɛna bɔ nin yɔrɔ la o cogoya bɛɛ la o baara ka daminɛ o cogoya la ten tɔ Ablaye Diop ko anw ma o faamu ko nka kuma yɛrɛ fanba bɛ min nɔfɛ e yɛrɛ monsieur le journaliste e ka kuma yɛrɛ fanba bɛ min nɔfɛ o ye ko Wagner ko kuma min bɛ sen na a ko Wagner ko kuma ye kuma fɔlɔfɔlɔlenw de ko anw ni Faransi yɛrɛ minisiri minnu yamaruyala k'u da don kuma in na n'u ye ko in ta yɛrɛ k'a yanga kosɛbɛ ani n'u ka ambassadeur kan n'u ye ɲɔgɔn ye k'u yɛrɛ y'a fɔ k'a fɔ ko cɛn ka tiɲɛ na ko sɛbɛnfura si tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko anw ni Wagner ye bolonɔbila kɛ ko contrat si tɛ yen min b'a jira k'a fɔ ko anw ni Wagner ye bolonɔbila kɛ ko kuma in sinsin bere tɛ dɔwɛrɛ ye fo da ni da rumeur ko kuma in sinsin bere tɛ dɔwɛrɛ ye fo da ni da n y'a fɔ n y'a mɛn karisa y'a fɔ n y'a mɛn ko kuma in yɛrɛ ye o dɔrɔn de ko nka ko ale Ablaye Diop b'a faamu k'ale b'a faamu ko k'a sɔrɔ kɛ ko in kun tɛ dɔwɛrɛ ye ka se ka anw ni diɲɛmaa bila ɲɔgɔn na nous mettre à dos avec la communauté internationale ka se ka an mankutu tiɲɛ ka an mangoya dénigrement a y'o mot de utiliser dénigrement a ko wa ko nin ko in hukumu kɔnɔ ko sɛbɛnfura kunnafoni sɛbɛnfura dɔw yɛrɛ bɛ yen minnu n'u lahalayaw dɔnnen don u bɔfɛnw dɔnnen don ko kuma in basun yɛrɛ bɛ ta o kunnafoni siraw de fɛ ka se k'anw tɔgɔ tiɲɛ k'anw mangoya parce que u bɛ laɲini min kɛ anw bannen don o ma Ablaye Diop ka kuma de don donc Wagner ko kuma a y'a jɛya k'a fɔ irisi ni jamana wɛrɛ cɛ koɲa ɲɛnabɔ minisiri jɔlen filɛ bɛɛ lajɛlen filɛ sɛbɛn tɛ anw ni tɔnjɔn si cɛ n'a tɔgɔ ye k'a fɔ ko Wagner nka min bɛ yen nɔ olu Mali mara ɲɛmɔgɔw ka priorité ye mun ye bi o ye k'a fɔ Mali territoire 1,241,000 min ni o bɛ yen nɔ kilomètre carré min bɛ yen nɔ anw ka laɲini ye ka se k'o lakana o lakana fɛrɛ bɛ sɔrɔ mɔgɔ o mɔgɔ bolo anw bɛ baara kɛ o hukumu kɔnɔ wa anw b'o baara de la wa o baara bɛ kɛ ni Ala sɔnna Ablaye Diop ka kuma don a tɔ bɛɛ ko mɔgɔw ka tɛmɛ ka t'u ci la ko kuma ye rumeur ye donc nɔgɔ bɔra kuma la ka jira k'a fɔ Mali ma bɛnkan foyi tɛ kɛ Ablaye Diop ka fɔ la ok kaba an ka segin ka na CEDEAO ka sanction o kunnafoniyaw kɔnɔna na a yirala k'a fɔ CEDEAO m'a fɔ ko u bɛ na ɲangili ta ka ɲɛsin fanga furancɛ fanga ma ɲɛmaaw ma wa maa minnu sen kan ka don ɲangili na i da don olu la jɛmukan tɛmɛlen na minisiri Ablaye Diop sera ka taa Moscou cogo di ou bien sanction in a ma daminɛ fɔlɔ wa ɲininkali bɛ yen nɔ de o de la mɔgɔ caman n hakili la Ablaye Diop yɛrɛ fɛnɛ ka tagali Moscou k'a yanga k'a kunnafoni bila kunnafoni cari siraw bɛɛ lajɛlen fɛ nin ye l'essor ɲɛfura fɔlɔ ye sɔgɔmada in na indicateur fɛnɛ ɲɛfura fɔlɔ ye ale ye indépendant fɛnɛ ɲɛfura fɔlɔ ye ale ye d'accord kunba b'a la a kun ye jumɛn ye kunba b'a la k'a jira k'a fɔ contrairement à ce que CEDEAO bɛ ka min brandi k'a jira k'a fɔ ko cɛncɛnni ka tiɲɛ na an fɛnɛ u bɛ ka ko fɔ cogo min a tɛ o cogoya la ten hakili la jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini ye nka anw ye kunnafoni min sɔrɔ dɔw bɛ yen nɔ minnu ye spécialiste olu ko sanction application ma daminɛ kosɛbɛ fɔlɔ o ye kelen ye nka dɔw fana ko ayi ko Russie sen tɛ CEDEAO la o tɛ nkalon ye Russie ni minnu ye a fɔ k'a fɔ k'u bɛ CEDEAO fana accompagner a ka baara la n'o ye Union européenne n'o ye Union africaine ye Russie t'o jɛkulu fana kɔnɔ Russie tɛ Union africaine na o fana o dɔnnen don parce que o ye farafin jamanaw dama ye Russie tɛ Union européenne na n'o ye faransikɛw ni u jɛɲɔgɔn tɔw ye Russie t'o fana na donc o b'a jira k'a fɔ sanction min kuma bɛ sen na hali ni a application hali n'a warala ka tɛmɛ nin kan n'an bɛ se k'an ka pankuru ta fo ni
pangunu n'anga pangunu tasiraw ni o be olu bolo o la o be se k'an bali n'o tɛ mɔgɔ tɛ se ka Mali bali ka taa irisi fo n'o y'a sɔrɔ i tɛmɛ sira n'i bɛ fɛ ka taa irisi la n'i bɛ tɛmɛ ka zolen da fan dɔ fɛ ka cun yen nɔ ka sɔrɔ ka taa cun irisi mais n'i bɛ se ka bɔ Mali la ka taa cun irisi la pangunu na walima i bɛ se ka bɔ Mali la ka taa sira dɔ fɛ min bɛ i se irisi la ka sɔrɔ i ma tɛmɛ jamana minnu ni jamana kofɔlen ninnu fɛ o b'a yɛrɛ k'a fɔ ko irisi sen t'a la donc faamuyali ye fila ye kelen ye k'a fɔ ko sanction minnu fɔra application ma daminɛ o b'a to hali mɔgɔ an ka mɔgɔ wɛrɛw bɛ yen nɔ i n'a fɔ CNT mɔgɔw olu bɛ Glasgow Ramsès Sidi Soumaoro honorable Sidi Soumaoro ka fara Amadou Albert Maïga kan olu CNT mɔgɔw olu bɛ Glasgow COP 26 hukumu kɔnɔ olu ma segin ka da yɛrɛ fɔlɔ donc o b'a yɛrɛ k'a fɔ pour le moment maa dɔw bɛ se ka bɔ contrairement à min tun bɛ mɔgɔw kunna k'a fɔ ko kɔnɔni bɛɛ bɛ ji min kɔ kan fo an ka mɔgɔw kelen madala n'o daminɛna fɔlɔ. Ok, kaba bɛ se ka mun fɔ an ka bɔ kuma kɔnɔna na wagati tɔ tɛ bɛrɛ ye. Wagati tɔ tɛ bɛrɛ ye Ablaye Diop ye kuma min fɔ o bɛ ŋɔniba bɔ anw sen na a bɛ ŋɔniba bɔ an dɛmɛ ɲɔgɔn jamana minnu ni olu kɔni ŋaniya jɛlen don ko in na o bɛ ŋɔniba bɔ olu sen na ka sɔrɔ kɛ kuma in cayara Wagner ko kuma in cayara mais hali sisan jamana ɲɛmɔgɔ officiellement parce que ko ninnu gɛlɛya o ye Fanta Tomota anw ka jamana ɲɛmɔgɔ mana kuma min fɔ mɔgɔ dɔw bɛ yen olu b'a fɔ ayi an dalen t'u la munna ma nin fɔ parce que Sergei Lavrov ye conférence de presse dɔ kɛ Sergei Lavrov ko olu ye kunnafoni sɔrɔ ko Mali ni Wagner mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye mɔgɔw dar'o la mɔgɔw y'o ta k'o bila Facebook ni fɛnw sanfɛ mais Sergei Lavrov jɔlen ɲɛna Diop y'a fɔ ko olu ni Wagner ma tɛgɛnɔ bila sɛbɛn na mɔgɔw tɛ k'o to ko ta k'o yanga sinon ni nkalon kun don Sergei Lavrov ye min fɔ ni sisan nkalon kun don Sergei Lavrov fana kan k'a fɔ Ablaye Diop jɔlen ɲɛna k'a fɔ ko ayi dɛ aw ni Wagner mɔgɔw ye ɲɔgɔn ye yan nɔ n'o ma fɔ ka ban donc o kɔrɔ ye k'a fɔ Ablaye Diop ye min fɔ bi o de bɛ ta ba la k'a fɔ ko Ablaye Diop de ka kuma ye tiɲɛ ye jusqu'à preuve de contraire o kɔrɔ ye k'a fɔ ko Mali ni Wagner ma bolonɔbila kɛ officiellement Mali ɲɛmɔgɔ si ma deli k'a fɔ officiellement ma k'a fɔ ko Wagner bɛ nalen n'a y'i bɔ CNT mɔgɔ n'o ye Adama Bɛn ye o kɔni y'a fɔ mais ministre de la défense m'a fɔ ministre des affaires étrangères m'a fɔ premier ministre m'a fɔ jamanakuntigi m'a fɔ. Ok, o bɛ dan sigi sɔgɔmada in na jɛmukan na an bɛ faamuyali ko ɲuman ɲini an kanubaga kelen-kelenna fɛ o ka sɔrɔ sɔgɔmada in na walawalaliw la kaba. An bɛ foliba di Tanti Rokia ani tonton Ɲang ma yan fo Kati Fugala commandant à la retraite olu ye an ka musokɔrɔba n'an ka cɛkɔrɔbaw ye Hélène k'a bɛ k'an lajɛ Hélène Argadam ale jamu ka gɛlɛn dɔɔni n terimuso ba don Hélène an bɛ a fo Aba Kuyate yan fo Segukaw fɛ yen nɔ an bɛ a fo Abiba Elebo tonton an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka foliba di n terikɛ Buya Keita ma yan fo Segu mairie kɔnɔna la Segu maire ba yɛrɛ Nuhu Jara an bɛ a fo a n'a ka chargé de communication Duba Dambele an terikɛ don an b'a fo Kɔrɔ Kasim Traoré a bɛ taama na a bɛ fɔ Burkinakaw fɛ yen nka a bɛ to k'a den k'an lajɛ hali Wagadugu yen nɔ an bɛ foli kɛ foli bakuruba ye ka an ka musokɔrɔba Kadija Bili yan fo Ɲamana ale fana ye jɛmukan in kanubagaba ye an bɛ a fo k'a waleɲuman dɔn ka kanubaga kelen-kelenna bɛɛ lajɛlen don kira mantɔnya la an k'a fɔ o cogoya la ten. Isa Kaba k'i yɛrɛ fo i ka timinandiya la don o don walawalali baara ɲɔgɔn tɛ a kunnafoni ɲinini olu ma nɔgɔn n'an donna Segu kɔnɔna na Ibrahim Sanogo Iba an kɔrɔkɛ don an ka foli b'a ye an kanubagaba don ani Segu doyen cour transitaire bɛɛ Bakari Bagayogo Bagaza a fana bɛ yen. An ka foli b'u ye. Ousmane Traoré ale bɛ baara kɛ Buguni péage la jɛmukan in tɛ fɔ a kɔ an ma ɲinɛ a kɔ an ka musokɔrɔba Nana Kasanbara a bɛ Yirimajɔ an bɛ sɔgɔmada fɛ foli di a ma an ma ɲinɛ Elhaji Burama Fofana 500 ale sigiyɔrɔ bɛnnen don San ma jɛmukan in kanubaga don an b'a fo ka Omar Traoré fo fɛn bɛ tali kɛ Lieutenant Bakari Banbera ka bɔ San an bɛ ale fana fo chef de peloton do San prison na Tijani Sinenta a bɛ Bamako suguba kɔnɔna na k'a ni sɔgɔma an ma ɲinɛ Seguba Kaniko ka bɔ Kirina an b'a n'a ka denbaya bɛɛ lajɛlen fo sɔgɔmada in na Zumana Kalapo k'a ni sɔgɔma ka Bozo ka bɔ bɛɛ lajɛlen fo an bɛ an kanubaga bɛɛ lajɛlen fo aw minnu bɛ danaya da anw kan k'a daminɛ tɛnɛn ka na se fo juma ma anw se ye min ye k'a di aw ma dɔgɔkun kɔnɔna na o bɛ datugu yan yɔrɔ la an bɛ kan bɛɛ bolo da tɛnɛndon ni Ala ma basi kan na an bɛ segin ka ɲɔgɔn lasɔrɔ nɛgɛ kanɲɛ 9 dugu kunkan ko kɛnɛ bɛ sigi e ma fifa min donna o fɛ bon week-end à vous.